Halo semuanya, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Malam. Hai, hai, bagaimana kabarnya Aksan? Baik-baik. Baik. Tidak ada yang sakit minggu ini? Ada yang sehat-sehat semuanya? Ya, bukan. Kemarin saya Hmm. kena masuk angin Masuk sedikit. angin. Non Q ini desu ka? Tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Tapi mungkin penyebabnya menurut suhu udaranya. Suhunya berubah ya tiba-tiba ya. Dingin. そうですね。Tomi-san また今日は変わりましたね。今日はおとなしくインドネシアの背景で。Belakangnya ada Indonesia です。 Iya. Saya melihat itu ada Riau, kampung halaman dulu. Ah, gitu. ya ada. Riau. Ada Kepulauan Riau juga. Ryota-san, konbanwa. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Ya, Di kosan bagaimana? Di kosan. Ya, selamat malam. Malam. Baik-baik, sehat aja. Sehat-sehat. Bagus. Soichi-san, berapa Ya. lama kemarin sakitnya? Kira-kira ne, seminggu atau 10 hari. Seminggu. 10 hari. Bukan corona tapi ya, soalnya Mungkin. juga. Mungkin. Tidak dicek ya. Ya, tapi sudah hampir sembuh. Jadi ketika itu tidak bisa memeriksa lagi Oh, katanya dokternya. karena sudah mau sembuh. Tapi pas Tapi sakitnya ke dokter. badannya berat sekali merasa, tapi demamnya tidak tinggi, kurang tinggi. Oh, iya berarti ya masuk angin ya, kayak Mungkin. meriang gitu ya. Kalau istilahnya meriang. Nihon. Meriang teh minasan. Meriang apa? Kurang tahu. Meriang. Iya. Seperti demam, netsu ga ini. Kayak badannya capek gitu ya. Gitu. Ya. Ini kecil banget. Pugaru atau pugar ini. Iya, pegal-pegal juga. Itu biasanya bisa meriang. Ini bisa dibilang meriang. Minasan wa souyu netsu ga deru mae ni kusuri o nomimasu ka? Apakah langsung minum obat sebelum demamnya datang? Ya, sebelum karena Sebelum ya? rumah saya terus mempersiap obatnya. Oh, obat Obat itu tinggal di rumah. selalu Obat sedia. obat tradisi. Bahasa Jepangnya okigusuri. Oki no okiru ということですか？bukan. 僕ティンガルとか。とか、トルセディアとか。はい。置いて。置き薬。Obat apa ya? Obat siap sedia. Gitu. Obat. Toichi-san, 置き薬 itu apa? Setiap bulan apa ya? なんていうの? 置き薬屋さん。置き薬屋さん。Iya. Datang dan cek pakai atau tidak. Kalau pakai ganti baru. 2 bulan, selama 2 bulan ada sekali cek ada. Itu tradisi obatnya di Nara.
ada. Oh, di Nara. Hanya di Nara. Hmm. Obat tradisi Nara itu apa? Kayak cairan atau Nih. pil gitu. ピル。ピルね、tablet gitu ya, tablet atau pil ya. こうやってね。三。はい。なんかjenis sang hikari. こうやってあるんですよ。 Wah, 小さいね、小さい感じに。なんか中国語みたいな。ね、ダラニスケってあるんですよ。 Ah, う di ん。 di darah. いや、 Itu obat Jepang. オバトジュパニ。 Ini obat Oh, bahasa Cina ya? Dari, asalnya itu obat Bruce Delaskari itu. Bukan dari Cina ini ya? Bukan dari Cina, dari Darah dari nisken. Nara. Darah nisken. 本当だ。トラディシ修験道かな。あObat tradisional berarti. うあ。ん。修験道系のなんかお薬があるんですよ。まあまあ、代打奈良ですからね。修験道って何ですか？なんですかね、よく知りません。難しい山にこう治療する村手藩ですよ。あ東今の人わかるから。山伏っては、いや、村山伏。村手藩、村手藩でぐぬん。ああ、はいはいはい。はいはいはい。山伏。山伏。まあ、フィルム見と拷問する。ada山伏。Pakai apa ya? Bukan topi namanya.そう。あるんです。はい。 Tapi itu ada apa nggak ya? Efek samping. Kalau misalnya Zutsu no kusuri dattara, obat sakit kepala biasanya naka bisa bikin ngantuk, nemui, nemui naru toka. Sore ga arimasu ka? Mungkin efeknya, efek samping juga nggak ada. Nggak keras ya? Tidak keras. Ini obat alami じゃないですかね。tidak pakai kimia. Ya, tidak pakai kimia. Tidak pakai kimia. Obat alami. Rasanya bagaimana?なんていうのかな。 rasanya. Rasanya pahit sekali. Kayaknya pahit ya. Pahit sekali. Dan bau-bau mint gitu ya. Oh, saya teringat pada diarenya Indonesia. Oralit. Korewa mecha mazui desu. Ya, benar. Oralit. Nanka tabu ini nama kita foto arimasu ka? Kore desu. Oralit. Korewa dia serbuk ya. Kona. De, mizu mazete. Nanka oralit no aji wa amai to shokarai to. Ini buat sakit apa itu? Ini diare ya, sakit perut. Oh, sakit perut. Ini obat yang paling bisa beli di mana? Kalau sekarang bisa di apotik harusnya. Apotik. Apotik ya. Itu, so di sini. Harusnya ini bukan obat yang harus ke dokter sih ya. Oh. Ada ya asin, manis, tapi kayak rasanya ada. Yakuni, kalau saya dulu pas kecil ada obat yang saya suka ya, obat batuk. Sekino naka, kodomo yono sirup. Yang manis. Iya, yang manis ya, rasa sirup ya. Minasan mo arimasu ka? Ada di Jepang. Ada ya. Tapi itu buat anak kecil aja ya. Kalau yang obat sirup. Yang enak gitu.インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、
学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。読習コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインで。リスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。